ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରି ଶୈତାନର ନାତି ମାନେ ବୋଲୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଖୁସି ହେବା କଥା, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆଇଲା ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେବା କଣ ସତ କି ନା? ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? ଲୁସିଫର ନାତି କରେ। ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 4:1-2-3-4 ଦେଖୁନ। କମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ଲୁସିଫର କମେଣ୍ଟ କରେ। ଏଟା ମହାଦେବ ପଢନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ପଢନ୍ତୁ କି? ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ ସାରେ, ନହେଲେ ବଡ ପାଟିରେ ପଢନ୍ତୁ ସାରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମୋର ଟାଇମ ଲସ୍ ହଉଛି। ହଁ 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 ନିତ ହେଲେ ହଁ 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 କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏ ପତ୍ର ରୁଟି କର। କେମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁ ଦେଖ। ହଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲେଖା ଅଛି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଲା ବୁଲି ଟାଇମ ନାହିଁ, ରୁଟି। ହଁ ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ହେଲା ତ କେତେ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆରେ କମେଣ୍ଟ ତ ଲୁସିଫର ନାତି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମତେ ବି ବୁଝୁ, ସେଟା କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଇଁ ଲୁସିଫର କ୍ଲାସମେଟ ହେବି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପାଷ୍ଟରକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାର କ୍ଲାସମେଟ ହେବେ? ହଁ ଶୈତାନର ନାତି, ନରକେ ଜାତି, ଏଇଟା ବାଟରେ ପୂର୍ତ୍ତି। ସେଠି ଜଣ ବାକେ ପଡତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୁଆ ନେବାକେ ପଡତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆରେ ଜଣେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, କମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ? ଖୁସି ହେବା କଥା ବରଂ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କହିବା କଥା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ବୋଲେ ଜିତିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ତଳ ଲୋକର, ନର୍କ ଲୋକର କ୍ଲାସମେଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ କହିଲା ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଡେଇଁ ପଡେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୁଟି କରେ। ମୁଁ ବେଲା ବୋଲି ଟାଇମ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋଭ ନାହିଁ, ସବୁ ଗ୍ୟାସ ସରିଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଯା ପଇଲା ଲୁସିଫର ଯା ନାହିଁ ଯା। ହଁ ରୁଟି କରେ, ତୋର କି ମୁଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ରୁଟି କରିବି ବୋଲେ ସିଏ କହିଲେ ରୁଟି ହବ, ଇଏ ତ କହିଲେ ପତ୍ର ବି ରୁଟି ହବ, ସତ କି ନା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି କିଏ? ସେ ଲୁସିଫର। ଆଜିକାଲି ଲୁସିଫର ନାତି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଏମାନେ ବରଂ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ କି ନା? ଆରେ ଗୋଟେ ସୁଷମାର ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ପାଳକକୁ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତମେ କିଏ ସେ? ତମେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଫର ଜଜମେଣ୍ଟ? तुम्हें कैसे विचार करता? रोमी रोमी 14:4 में लिखा, हु आर यू? रोमी 14:4 देखी तो तुम्हें किए जे लुसिफर नाती विचार करो तो। हाँ पढ़ंतु आज्ञा, पढ़ंतु। हाँ बा हुए, हाँ हाँ जोर की ताली मारिबा, तुम्हें किए से बेकार एटा भाटी लोक जाको कमेंट पास करते। हाँ सदा कि नहीं, क्या कमेंट करतु ना, यह कमेंट करा पवित्र आत्मा दुख हेले मधे आम्बुलांस भी काम करिब ना, सत कि नहीं? हाँ जड़े सेमती करुला, आम शिक्षा देलु सन्यास, मु आगे से मोबाइल धरती साको 71 रक्त बांति कला एकातर। तोते किए कहला मुझे कमेंट करा कौन भूल मत कहलु ना बोली ना, लेखु लेखु लिखिदेले ए रक्त किए बांति कर देखु बोली कहली निआरे अपा एटा लाग ना। हालेलुया। हाँ बोले मुई बांगरा है कमेंट कर दे, असुविधा हो तुम परिवार, सत कि नहीं? हाँ आत्मा दुख हेले क्षमा नाई बोले कही सत ना? कि तुम पालक मान कमेंट करो, बक्ता मान कमेंट करो, कौन पाई? तुम निजे प्रचार करूनु, तुम दम अच्छी बाहर एमती प्रचार करूनु, सत कि नहीं? कहीं जन कमेंट कर? हाँ सत नहीं? प्राय देखुवे यूट्यूब नहीं क्या एमती ना एमती एमती एत जाना लोक आसुन बुली बुली प्रचार कर देखा, पिटी पे पानी पिए मोटर लगे जानी ना नहीं? हाँ कहीं भूतरे घुसरी भाया रही कमेंट कर बात पदाक भावना देखा दम अच्छी, सत कि ना? हाँ कौन सी व्यक्ति कौन सी पास्टर को कमेंट करतु ना, कौन सी व्यक्ति को छिद्र धरतु ना, सत कि नहीं? तुम छिद्र धर, स्वीकार करो, आत्मा नूतन हेब। हालेलुया हालेलुया। ठीक बोला क्या गलत बोला? सब ठीक बोला है। मत के मुहर हापुड़ ना ना कान मुड़ी मुड़ी पद फरक कह कुआर गोटे यूट्यूब रे कमेंट करते बात पदा को आसे, आमने सामने बात करो, गिरी जाएगा, समझा? हालेलुया। एटा गोटे शैतान आमर आमर भितर ही सेटा अछि, अलगा लोक बिक्री ना, ठीक ना? एमाने कार नाती बोली कहली तपि आपण खातिर करंतु ना, एमिति आइबो सत कि ना? एमिति आसीबो, आपण धैर्य धरि रुहंतु, आपण जदि ठीक चलिबे पिला माने जीवन बंचिबो। हालेलुया।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚାଲାକି ସେ ନୂତନ ହେଇଥିବାଟା ଆଉ ଥରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇକି କ'ଣ ପୁରାତନ କରାଇବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ୟାର ସାଡ଼େ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 14:12 ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବେଶୀ ବିଜାର ଲୋକ ତାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆକୁ କମେଣ୍ଟ କରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଇଆଡ଼େ ବି ହାଲେଲୁୟା ନଥିଲା। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ନକଲ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକର ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସିଏ ଜାଣିବା କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାର ପାଇଁ ପାଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁଲି, ଦେଖି ତୋର ପୁଅ ବି ପାଷ୍ଟର ହବ, ସେତିକି ଖାଲି କହିଥିଲି। ଆଜି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। 2002 ସାଲରେ ବୋଲେ ଏବର ନା ନାଇଁ ମୁଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ टाइम है बाहर नहीं। कोई रुकेगा नहीं, कौन बोलेगा अब सामने आओ, है कि नहीं? साफा पाप कोई देवी रागले मु तो डेरिंग टा है कि ना, डोरा डोरी नहीं। कौन लिखा है देखो तो अंदर में डाल देंगे, समझा? क्राइम कंट्रोल आदमी ये, जो कोई गलत बोलेगा तो अंदर में जाएगा, पुलिस बुलाएगा, समझा? समझ में आता है तो हालेलुया। देखिकी जुक्ति तर्क करो, देखिकी विवाद करो, भितरे पशि जीव। आमर अवेयरनेस चली, सचेतना चलती, जे डिस्टर्ब कला भितर को मोड़ा हेबो हैला। एते भी समझ रे ना हैला कि खाली स्पीकर बोले कौन लिखाई जे बोर्ड रे हैला कि नहीं, एटा जानी नथिबे नाही कि नाही नाही। बक्ता तो मु नाही ना, बक्ता सीए, मु खाली खुलोटा टिके बुलुची। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए माने मते जानी नांती कमेंट करवा लोक नाही कि तांकर आईडी फाईडी खुजी के थाना रे मारी देबी जे आईडी सीज जो सी जानी नांती, सत कि नहीं? से माने जानी नांती, जानी बोल रे जानी नांती। एतपे देखो काको कमेंट करंतु नाही, काको भूल बुझंतु नाही, निजर जीवन को सुधरी पाए चेष्टा करंतु, आत्मा नूतन करंतु। हालेलुया हालेलुया। जनकर छिद्र धरले आमे बंचिबा नाही। एबे मन कर मु कहबी गुटे भाई को, तुई पाप करछु, मुई पाप कर दिबी, स्पीकर से स्वर्ग दिबो, मुई कहबा लोक इटा भाटे जीबी, सत कि नहीं? एतपे कार छिद्र धरिबा नाही। आमर जने जजमेंट वाला कि अछंती, नादारित जीसु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जदि आपण जदि स्पीकर को छाड़ देले पवित्र हो गला, आपण जीवन पवित्र हो गला, सब आपण मान को शैतान केबे मधे छुई पारिबो नाही। प्रथम जन 5:18 लिखा है, पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा हुआ है। प्रथम जन 5:18 देखो तो, जे ईश्वर ठारो जात से जे पाप करे नाही, जात होई अपना को रक्षा करे। हाँ यह आंबे माने जानू, जोर की ताली मारिबा। हालेलुया। जे नूतन हो गला ताको शैतान अंगुठी मारिबो नहीं, ताको भी शॉट मारिबो, हो ना नहीं? फ्यूज हो जीवो शैतान रो काम। सेति पई पवित्र आत्मा जळुथिबार अछि अंतर रे। हालेलुया। हाँ लिपि थिले के पसिबो बोली कहली, के पिसिबो? पवित्र आत्मा लिपिले के पसिबो? शैतान पसले कौन हबो? पास्टर पास्टर लगा लुगी हेबे, से पास्टर भल नाई, ए पास्टर भल नाई, से मिनिस्ट्री भल नाई, ए चर्च भल नाई। ए देख आम आम भितर एटा हो ना नहीं? समस्ते भल कहवा लोक कल बल, हो ना नहीं? कहवा लोक कौन कल बल, लास्ट को मेडिकल गल है। कि दरकार जन को कहीकि रोग किणवा, सत कि ना? केते कहते मुई इनती कहले परा बक्ता फ्यूज हो, फ्यूज हेबार नाई, कहवा वाला फ्यूज हम, आमर नाई, हाँ ना आमर नाई। वेर छिंडी माने सर्विस वेर एटा। हालेलुया। हाँ नहीं इमती कहदेले हे जाओ कोना दे पास्टर को इमती कहले से लाज हे जाओ, नहीं ना तार काम से करे, तू कहवा लोक स्वर्ग पाइबुन, लाज हेबु। मार्को 8:38 लाज हेबो, कोटी के पसबो देखथि। हाय कमेंट करे बाहर चंदी केते लोग यूट्यूब रे इटा भाटी जीवा पाई। हाँ टिके ठीक रे पढ़ंतु आज्ञा सेटा। टिके पळे आपण टिके जल्दी जल्दी पढ़ंतु। हाँ डीजे बळे पढ़ंतु। वाह
ମଧ୍ୟରୁ করে করিবে। হ্যাঁ, কমেন্ট বালা সব লজ্জাবোধ হবে, নিন্দা তাড়না পাউଥିବା পাস্টর হসি হসি ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗୀତ କାମ ହବ ଜାଣିଛ ତମେ? ଏରେ କୋଉ ଗୀତ କାମ ଜାଣିଛ? ଆଲେ କାଇଁ ଦିନ ସରିଗଲା ହୋ, ଦିନଟା ସନିକଟ ହେଲା, ପାପୀର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା, ଇଟା ଫାଟରେ ପଡୁଲା। ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ନାଚୁଥିବେ, ଆଲେ କାଇଁ ଦିନ ସରିଗଲା ହୋ, ଦିନଟା ସନିକଟ ହେଲା, କେ ଧରା ପଡିଗଲା, କାଇଁ ପାପୀର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା, ପୁରାପୁରି ନରକରେ ପଡିଲା। ହଇ ନଇଲେ ପାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଗର ଜୀବନ ନାଇତି। ହଁ, ସତ ନାହିଁ? ହଁ, ବଦଳିଛୁ, ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ସତ କି ନାହିଁ? ସତ ନାହିଁ ପିଲା? ଆମେ ନାଚିଲା ବେଳେ ତମେ ନାଚୁନ, କାହିଁକି ବିରୋଧ ହଉଛ? ସତ କି ନାହିଁ? ଆସୁନ ତମେ ନାଚୁନ, ମୁଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବି। ନାଇଁ ସତ ନାହିଁ ଭାଇ? ନାଚବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଗୀତ ଜଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଇତା ଫିନିକି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇତା ଫିନିକି, କାହିଁକି ତମେ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧ? କି ମୁଣ୍ଡ ବତା, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଯିବୁ ନା, ଇଟା ବାଟରେ ପଡିବୁ। ସତ କି ନାହିଁ? ସତ ନାହିଁ ପିଲେ? ସତ ସାର୍? ବଢିଆ ଗୀତ ନାଇଁ କି ଏଟା? ସେତେବେଳେ ଧରା ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ never hopeless pastor leader. Hallelujah. I am here standing backside you. Hallelujah. ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ ଉତ୍ସାସନା ଦେବା କଥା ପାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଞ୍ଚିବୁ କି କ'ଣ କି କମେଣ୍ଟ କରି କରି ଅଭିଶାପ ପାଇବା କଥା। କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ, ବଚସା କଲେ କ'ଣ ହଉ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯାକ 5-9 ଜ୍ୱର ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଟା ବାଟକି ଯିବେ। ଯାକ 5-9 ପଦ ଦେଖନ୍ତି, କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ କରିବ ତା ପରିବାର? ହଁ, ତୋର ଟିକେ ଠିକରେ ପଢନ୍ତୁ ବଡ ପାଠରେ। ଏ ଭାଇ ମାନେ ଯେପରି ଜ୍ୱର ବେମାର ନ ହୁଅ, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହଁ, ହେଲା କି ନାଇଁ? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପାଟି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ ଲେଖିକି ଉପରେ ସେଫ୍ରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କି ଗାଡି ଆଇବ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟି 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 ହେଲା। ତୁଇ ବଚସା କରିଥିଲୁ, ଯା ଯା ପଶେ ଗାଡିରେ, ଆଗ ସିଟରେ ପଶେ, ତୋର ପୁତ୍ରା ମାନେ ଟେକିକି ଶୁଏବେ, ଯା। ସତ ନାହିଁ ଭାଇ? କି ଦରକାର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ବଚସା ନ କର। ବଚସା କଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ବେଲେ କୋଉଟେ କବାଟ କି ପାଟି ସାମ୍ନା ଠିଆ, ତମେ ତମେ ଯାହା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ 18:5। ସେ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବଡ ମେଡିକାଲ ନାଇକିରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନହେଲେ ଭେଲୁର, ୱାଇଜାଗ। ହଁ, କାରଣ ତାହାର ପାପ ରାଶି ସ୍ୱର୍ଗପନ ସଦା ଉଠି ଅଛି। ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ କୋଉଠି କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଗାଳି କଲା, କୋଉ ଡେଟ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ବକ୍ତାକୁ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲଦି ଦେବେ 50 କେଜି ହାମାର, କାଲିଠୁ ଆମର ବାବୁ ଉଠୁ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ। ହେଲା ତ? ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆର ଜ୍ୱର ବେମାର କ'ଣ ଟ୍ରକରେ ଆସୁଛି? କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି କ'ଣ ଅଟୋ ଭଡା କରିକି ଆସୁଛି? ପାପ କଲେ ରୋଗ ହୁଏ। ଜିର୍ମିୟ 30:14 କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ? ଚୁଚ୍ଛା ମାହାଳିଆ ଗୁଡା, ବେକାର ମେଡିକାଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ରହି ସେ ପଇସାରେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ? ଜିର୍ମିୟ 30:14 ସାରେ, ତୁମର ପ୍ରେମକାରୀ ସମସ୍ତେ ପାଶରି ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁଳ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସକାଶୁ शत्रु तुले आघात करो, निर्दय लोग तो शास्ति दे अछु। समझ में आता है पास्टर साहब? हालेलुया। ऐसा पढ़ना है भाई, मेरे भाई, अगर तो जाएंगे ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर अर्थ बुझी पाले, तुमर प्रेमकारी पासरी अछंती, आखि मोरा मोरी माने पासरी गले, जोर हेबा के देखवा के न गले,
ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆଡେ ଅଗହା ଗଲ ଏ ଆଡେ ଅଗ କୋଉଠି ବସରେ ଆଇଲା କି ଏ ମା ଦୁଃଖୁଥିବ ବସରେ ଆଇଲା କି ती आखि मारा मारा बोलिस मेसेज करा करा बोली हालो मेडिकल गलो बोलिस आटा दे भर्ती हा गली आंबुलांस पळे आइली सेति कौन से व्यक्ति कमेंट करो नहीं कौन से व्यक्ति पालक मान को भी तुच्छ करंतु नहीं आमेन मन रख से जानू न जानू जानूच बोले पालक मान को बसई कि तुम अनुजोग करि पारबो किंतु तांको विरुद्ध रे कहि पारबो नहीं माइंडेड सत कि नहीं तांको विरुद्ध कहले को गाड़ी आइबो यार अच्छी ना नहीं हमारे कोरापुट रे गदा गदा अच्छे हालो बोले टी 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 भराई भरा तो धीरे थी लोक कि रोग किणबार हेले रोग बस रे आसी बोली कहल कि तुम्हें तांको विरुद्ध रे गले सेटा परमेश्वर जानीदेव सियाड़ू दंड देले आमर पेट फुलुची नाक फुलुची बैक फुलुची तापरे चालू पारबा नहीं बोलुची कहीं विरुद्ध रे कहबू सीधा ही चल तोर तो कौन इच्छा नहीं कि शुणु है मु जिते बड़े परमेश्वर मते कथा हेले मु का विरुद्ध रे कहे ना का विरुद्ध रे मु कहे कहीं कहबी से दंड कहीं पाइबी हाँ मते आ पैसा नहीं मेडिकल जीवा मोर पैसा नहीं अवश्य तुम्हें कुटिया अधिपति हाँ हाँ नहीं काढ़ एटीएम रे बीड़ा हेब मेडिकल रे छिड़ा आमर पैसा ना मैं का विरुद्ध रे कहबू ना सुस्थ सब खाली नाचते नाचते बुलते रहीते हालेलुया 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 हाँ ना नहीं जे भी हूँ आज ठारो जो माने सुसमाचार कर विरुद्ध रे जम्मा कहतु ना मना करती सत कि नहीं प्लीज जड़े सेमती मो विरुद्ध रे कहला तार माइकिना को जड़े धरी भारी गला ताको कहले भाई तो मो विरुद्ध कहीं गलु बोलार सेमती कहले हम कि भाई हाँ भाई द्वितीय बनी 28:30 लिखाई भाई बोले द्वितीय बनी 28:30 प्रभु को लोक मान कमेंट करे विरुद्ध करे तार माइकिना माने ट्रांसफर होती देख शुण तुम्हें कन्या संगे विवाह निर्मत कर अन्य पुरुष फायदा उठेब तुम्हें काखे बोल रही तो भाई रही है सत्का सर सब बात शुण है देखा कहीं रे बाइबल पढ़ा कहीं रे जाना कहीं रे डायरेक्ट कहले आगे माँ कहीं मो विरुद्ध कहलु ना लोक कह मु कहीदेली तोर माइकिना कुआड़ गला बोल 2 दिन तार माइकिना जड़े ट्रांसफर कर नहीं गला ए पद पर देखे मोर भूल है एवं कौन तोर माइकिना आइब कि मत कांदी आउछ बोल तो गला ना आ नुआटा देखे प्रार्थना कर देबी कहली हाँ धीरे थीबा लोक को इड़ा कीड़ा कंदी आउछ हाय नइले पिला माने हाय बोलछोंदी एरे सतर्क हाँ अरे एतरा विषय जानिबा को पड़िबो सत न नाही हाँ कहू तो मु ताको कहि देबी राता राति पे ट्रांसफर होई जबो हाँ किमिति हेबा मु ट्रांसफर करो नाही पवित्र आत्मा दुख होई कि शैतान को पसे देबो फस्ता फुटाणी हला बले ता भीतर पसी गले तार मायरा के बेटी निया दे द्वितीय बड़ी 7:15 नो ना बाइबल ना द्वितीय बड़ी 7:15 बाइबल ना पुणी सदा प्रभु हाँ समस्त रोग दूर करिवे मंद व्याधि ज्ञात उठ ते तुम उपरे बर्तेबे नहीं मात्र जो माने तुमको घृणा करंती तांरे प्रवर्ताइबे होली कि ना घरे टिके ओना हैला कि नहीं ए भेंडिया माने तुमर पाली अच्छे देखो तुम्हें आ का विरुद्ध करो ना नहले बिजार सत नहीं पिले हाँ आम केवल शैतान विरुद्ध जावा किंतु ईश्वर लोक विरुद्ध केबे मदे कहबा नहीं हालेलुया 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 ठीक लिखाई ना सारे तुमको जदि पास्टर मान को ईश्वर लोक मान को प्रेम कले आम रोग बेमार समस्त मुक्ति करू मात्र जो माने पवित्र आत्मा रथी तांकु जदि तुच्छ कर घृणा कले पवित्र आत्मा ही शैतान तांको परिवार पठेई देबो होना नहीं सेठू आर माइजी भाड़ा जीव रंदा बड़ा बंद हेब तापरे बोले लिया गोटे खोजबा के पड़ती बोली डेमसा नाम से वार्ता पड़त है हलो कि नहीं तो जागर तो सत नहीं पिला क्रिटिकल मैसेज हाँ ना नहीं कि
দরকার পাষ্ট বিরোধের ଯିବାର কি দরকার বক্তা বিরোধের ଯିବାର ତାଙ୍କର ତମେ ଦରମା ଦେଉଛ ନା ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 ଟଙ୍କା ପଠଉଛ ତାର କୁଲି କଷ୍ଟ ସିଏ ଖାଇଲା ସୁସମାଚାର କରୁଛି ଜୋର କି ତାଳି ମାରିବା हालेलुया 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 ठीक क्या गलत बोला मैंने ठीक बोला है भाई समझा ସେଥିପାଇଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ परमेश्वर सेठी उपस्थित हो रूमी 12 का 18 में क्या लिखा हुआ भाई साहब रूमी 12 का 18 में क्या लिखा हुआ भाई साहब संभव हेले हाँ शांति रे रो कहीं रो शांति रे रो पिटापुटी न हुआ है थमड़ा पोटापोटी न हुआ हांडिया पिया मितिन है सत आके मोरा मोरी न हुआ शांति रे रहो हालेलुया 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 गीत गोटे गाइबा कि गाइबा ना मु जणे गाइबी मुई मोर गिनी गाउछी तमर गिनी गा गाइबा कि आई गाइबा ना नहीं कोन अछि कि संभव बोले किमति रो बोले खाला